सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। बिस्मिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने हम सबको एक साथ बैठने, बात करने और मिल्लत के कुछ मसाइल पर तबादला ख्याल करने का मौका दिया। उसके बाद मैं डॉक्टर ज़मीर आज़मी साहब जिन्होंने इस प्रोग्राम की सरपरस्ती की है, लोगों को जमा किया है, उनकी हौसला अफजाई करना चाहते हैं और बहुत सारे समाजी कामों में उनका हिस्सा रहता है, रोल रहता है। मैं उनका भी शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस्तेमाल किया। और उसके साथ ही बिरादरम शम्स आगाज साहब जो हर साल तकरीबन ये एक पहल करते हैं और मुख्तलिफ लोगों के साथ राब्ता करके इस तरह का प्रोग्राम मुनक़िद करते हैं, मैं शुक्रिया भी अदा करता हूँ, इन सबको मुबारकबाद भी देता हूँ। देखिए, हमारी कम्युनिटी में सोशल लाइफ में 3 बड़ी चीज़ें हैं। एक हमारी रिलीजियस लाइफ है, दूसरी सोशल लाइफ है, तीसरी पॉलिटिकल लाइफ है। सोशल लाइफ का जो काम है वो आमतौर से मुआशरे का जो खुशहाल तबका होता है वो बगैर सोशल लाइफ में अपना किरदार अदा किए हुए रह नहीं सकता। इस वक्त मैं ओखला में सैकड़ों ऐसे नौजवानों को जानता हूं जो अच्छे घर से हैं और वो जो कम्युनिटी के लिए काम करना चाहते हैं, उनके अंदर पैशन है, जोश है, जज्बा है और मुझसे जुड़े भी हुए। बदकिस्मती से इस पूरे इलाके में सन 1947 में एक ऐसा सानेहा पेश आया कि मुसलमानों का, मुस्लिम कम्युनिटी का, खुशहाल तबके का, मुतवस्सित तबका कह लें, आप मिडिल क्लास कह लें, उसका एक बड़ा तबका मुंतकिल हो गया है सरहद पार और एक बड़ा खला पैदा हो गया। समाज में काम करने वालों की तादाद बहुत कम हो गई और दीनी काम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, दीनी तंजीमें हैं, वो काम चलता रहा अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी सोच के हिसाब से। हमारे मुआशरे से जो लोग खुशहाल हुए और जिनको ये लगा कि अब हमारी दौलत को की हिफाजत के लिए पॉलिटिकल सपोर्ट की ज़रूरत है, वरना इनकम टैक्स वाले, पुलिस वाले और दूसरे लोग इस्तेहसाल करते हैं तो पॉलिटिकल प्रोटेक्शन ज़रूरी होता है, उसके बाद एक तरह से सेफ्टी मिलती है। तो जो लोग भी हुए वो मुख्तलिफ आगे बढ़ते रहे, कोई कांग्रेस में गया, कोई बीजेपी में गया, कोई समाजवादी पार्टी में गया, कोई बीएसपी में गया। जहाँ जिसको मौका मिला वो एक ज़रूरत भी है और एक एम्बिशन भी होता है कि साहब हम इस मैदान में जाएं। लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ कि समाजी सोशल लाइफ वाला बहुत कमज़ोर हो गया, उसकी वजह से कि हमने कहा कि हमारा खुशहाल तबका मुंतकिल हो गया था। उसकी वजह से हमारे पास सोशल वर्कर्स की कमी है, कम्युनिटी लीडर्स की कमी है और कौमी सतह पर भी हमारे कायदीन की कमी है। तो ये एक बड़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने, मैं NRI था 38 साल के लिए, उसमें सऊदी अरब 36 साल रहा, 15 साल मक्का मुकर्रमा में रहा। तो एक मुसलमानों की एक बड़ी तंजीम है आलमी सतह पर जिसके 40 मुल्कों में ऑफिसेज है, उसमें काम करने का मौका मिला। उसकी मैगजीन का मैं 10 साल एडिटर भी रहा जो 50 मुल्कों में जाती है। और जब मैं रिसर्च ऑफिसर हुआ तो उस काम की वजह से दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में जहाँ मुसलमान अक़लियत में हैं, डायरेक्टोरेट ऑफ मुस्लिम माइनॉरिटीज़ इन द वर्ल्ड, उसमें मैं रिसर्च ऑफिसर रहा तकरीबन 10 साल। उसमें हमने अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, जहाँ जहाँ मुसलमान हैं उनके मसाइल को समझने का मौका मिला। वहाँ हमने कॉन्फ्रेंसें की, मीटिंग की, पेपर पे प्रेजेंट किए। जब मैं रिटायर्ड हुआ तो मेरे लिए मसला हुआ कि मैं कहाँ जाऊँ। अल्लाह ने ये इस्तिताअत दी थी कि मैं अमेरिका की, यूरोप के किसी मुल्क की, ऑस्ट्रेलिया की, न्यूजीलैंड की नेशनलिटी इन्वेस्टर वीज़ा पे ले सकता था। लेकिन मैंने फैसला किया कि मुझे हिंदुस्तान वापस जाना चाहिए और हमारी जो हमारी कमज़ोरियां हैं, मुझे इसका एहसास था कि सोशल लाइफ में, तो इसके लिए मैंने हमारे दीन में एक बड़ी चीज़ है खिदमत खल्क़। मैंने पिछले साल भी खिदमत खल्क़ हमारे दिल्ली में की थी, अभी इस साल देहरादून में हमने की, रांची में करने का इरादा है। तो ये इस मैदान में मैं काम कर रहा हूँ ताकि लोगों की सोच बदले और खिदमत खल्क़ के ज़रिए से हम अपने समाज की, मुस्लिम समाज की जो तालीम है,
صحت ہے، غریبی ہے، معاشی صورتحال ہے، اس میں ہم اپنی ضرورتیں بھی پوری کریں اور انسانیت کی ضرورت بھی بنیں. اور ایسے وقت میں خاص طور سے جب ہمارے خلاف ماحول بنایا جا رہا ہے، نفرت کا ماحول، شکوک و شبہات کا ماحول، الزامات کا ماحول، اس میں ہم لوگوں کے کسی کو کمبل اڑا کے، کسی کو راشن دے کے، کسی کی ضرورت پوری کر کے انسانوں کی ضرورت بھی بنے اور ان کے دل و دماغ کو جیتنے کی کوشش کریں. تو ہمارے پاس بہت موقع ہے، تو ہم اس کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور آج یہ جو پروگرام ہوا اس میں بڑی تعداد میں سوشل ورکرز بھی، جن کو ایوارڈ دیا جانا ہے، بہت خوشی کی بات ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو خدمت خیر امت کہا ہے. خیر امت اخرجت للناس، ساری انسانیت کے لیے اٹھایا گیا ہے. لیکن آج ہم اپنے سماج پہ بھی بوجھ ہیں. تو اس پروگرام کے ذریعے سے یہ میسج جانا چاہیے، اور میری اس مختصر سی گفتگو سے یہ میسج جانا چاہیے کہ ہمارا جو خوشحال طبقہ ہے، اب 75 سال گزر گئے ہیں اس ملک میں، اور جو لوگ بھی ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے کرٹیسائز نہ کریں. میں 71 سال میری عمر ہے، اور میں اگر مجھے ضرورت پڑتی ہے تو شرم بہار بھی جاتا ہوں، کہیں بھی معلوم ہوتا ہے میں وہاں جاتا ہوں. اور کوئی میرا ایجنڈا نہیں ہے، نہ ایم-ایل-اے کا، نہ ایم-پی کا، نہ کونسلر کا، کوئی ایجنڈا نہیں ہے. اب کچھ بچا نہیں ہے سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا حاصل کریں. تو ہمیں، میری آپ سے درخواست ہے، اور سب لوگ یہاں ماشاءاللہ کوئی جھگی جھوپڑی والے نہیں ہیں، سب خوشحال لوگ ہیں، اور سب لوگ بہت کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے اپنے بچوں کو پڑھایا، اب غریب بچوں کو بھی پڑھائیے، ان کے کھانے کا انتظام بھی کیجیے. میرے پاس 11 بجے کا ایک ٹائم سلاٹ ہے، 12 بجے کا اور مغرب بعد. ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کا کہتے ہیں میرے پاس جو ہے مکان کا کرایہ کا پیسہ نہیں مجھے چاہیے، میں انتظام کر کے دیتا ہوں. اسی طرح سے راشن کا بھی انتظام ہے، کر کے دیتا ہوں. جو NGOز مجھ سے جڑی ہوئی ہیں، سوشل ورکرز، وہ جن کو لے کے آتی ہیں ان کی بھی مدد کرتا ہوں الحمدللہ. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ابرار مکی کی جگہ اس اوکھلا میں سینکڑوں ہی نہیں ہزاروں لوگ ایسے ہوں، اس سے امت مضبوط ہوگی. آج جو ہماری امت کے مسائل ہیں اس کو ہمارے نوجوانوں کے ذریعے سے جتنی کوشش ہونی چاہیے. اگر مسئلہ اتنا بڑا ہے اور کوشش اتنی ہے تو کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ تو اسی جو جتنا مسائل ہیں، جتنے مصیبتیں ہیں، اسی طرح کی کوششیں ہونی چاہیے، اسی کا حوصلہ ہونا چاہیے، اسی طریقے کا جذبہ ہونا چاہیے. پیسہ بہت ہے ہماری کمیونٹی میں الحمدللہ. کوئی موقع آتا ہے تو لوگ نشاور کر دیتے ہیں دولت. بہت خیر ہے اس امت میں، لیکن اس کو موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے. اسی پر میں اپنی بات پوری کرتا ہوں.